बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MY के न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ नदीम खालिद। मियाँ बाद फ़रूक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और जेल से हाल ही में बाहर आए और आने के बाद उन्होंने एक नई कैंपेन का आगाज़ किया है और आज वो तमाम वर्कर जो कि इस वक्त जेलों के अंदर हैं उनकी फ़ैमिली से मिल रहे हैं और जो मुस्तहिक फ़ैमिली हैं उनको 1 लाख रुपए के चेक भी जो कि माहाना की बुनियाद पर जो है वो दिए जाएंगे। मियाँ बाद फ़रूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, ये जो कैंपेन है वो क्या आज स्टार्ट किया? आप सुबह से हम देख रहे हैं एक घर से दूसरे घर आप जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये है कि मैंने PPHU एक यूनियन बनाई है और उस यूनियन का मकसद सिर्फ ये है कि उसका मतलब पहले समझ ले, इसका एब्रीवेशन मैं बताता हूँ। PTI प्रिजनर्स हीरोज़ यूनियन, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो इस PTI के अंदर इंशाअल्लाह फ्यूचर के हीरोज़ होंगे और इन्हीं में से ही जो MPAs, MNAs और जो फ्यूचर लीडरशिप है इसी में से ही निकलेगी इंशाअल्लाह। और जो एग्जिस्टिंग हमारे हैं जिनकी स्ट्रगल है वो तो हैं ही हैं, बट ये कि नए जो लीडर उठेंगे वो इन्हीं में से उठेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इन लोगों की हैं। इसके अंदर हमारा सिर्फ जो अवलीन मकसद है वो ये है कि जितने इस वक्त कैदों के अंदर हैं उनकी मदद करना, उनको बाहर निकलवाना, उनके लिए जितनी भी जदोजहद हो सकी, जैसे हम अपने लीडर के लिए सोचते हैं वही इन्हीं के लिए सोचते हैं कि हम इनको जल्द से जल्द जेलों से बाहर निकालें। दूसरी बात हमारी ये है कि हम इस वक्त जो इनके जो परेशानियाँ हैं, जो घर के मसाइल हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मियाँ बाद आ गया और इंशाअल्लाह ताला इनको अगर इनका एक बेटा पकड़ा हुआ है तो एक बेटा जो है ना इनके पास आ चुका है। इनकी हर कॉल के ऊपर मियाँ बाद हर वक्त स्टैंड करेगा और खड़ा रहेगा और आएगा। दूसरी बात एंड वाली जो वो ये है कि वो इंशाअल्लाह ताला हम अब ये चाहते हैं कि जितने पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, यूथ हैं, उनको इस PPHU के अंदर फौरी तौर पर रजिस्टर अपने आप को करें। वेबसाइट है, इसके अंदर अपना नाम, ID कार्ड और FIR नंबर लिखें। इंशाअल्लाह हम आप यूथ के घर भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बताएं, ये जो फंडिंग होगी ये फंडिंग कहाँ से आएगी? ये जो आप लाख लाख रुपए के चेक दे रहे हैं ये कहाँ से आएंगे? देखें, ये सिर्फ वो लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद है। हमें लगता है कि ये, हालांकि किसी भी फैमिली ने हमें ये बात नहीं की कि हमें इसकी ज़रूरत है या हमें दिया जाए, लेकिन हमें चूँकि हम जेलों में थे हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि कौन सा ज़रूरतमंद है, कौन सा ज़रूरतमंद नहीं है। हम उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिनको हमें लगता है कि फ़ाइनेंशियली बहुत ज़रूरत है। फिर ये है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी सारी की सारी ज़िंदगी की सिर्फ कमाई जो थी वो दुकानों के अंदर वो सारी ख़त्म हो गया। हमारी ये कोशिश है कि जैसे ही जो जेलों से बाहर निकल चुके हैं उनकी दुकानों के या उनके जितने फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे वो हम करेंगे। इसमें अभी तो फ़िलहाल मियाँ बाद अपनी ज़ाती काविश से कर रहा है जो भी, हालांकि मेरा कारोबार तबाह हो गया, लेकिन जो भी इस वक्त मेरी जमा पूंजी है मैं इनके ऊपर खर्च करूँगा क्योंकि ये पाकिस्तान के रियल हीरोज़ हैं। पाकिस्तान के रियल हीरो होने का कोई मियाँ बाद ने ठेका नहीं लिया हुआ, या आप सिर्फ इसी को ना समझे, ये असल हैं जो अब भी कुर्बानी दे रहे हैं। मियाँ बाद तो बाहर आ चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला अब मज़ीद इनके लिए जो मदद करनी वो, चूँकि हमारा अगला टारगेट ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डायरेक्ट इन फैमिलीज़ के साथ कर देना कि वो इनकी जितनी भी मदद कर सकें वो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये PPHU जो ये आपका प्लान है तो कितनी फैमिलीज़ तक आप बज़ाते खुद जो है पहुंचना चाहते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे कितने अरसे ये कैंपेन चलाएंगे? देखें, कैंपेन तो ये बंद नहीं होगी, ठीक है, कैंपेन इंशाल्लाह ये चलती रहेगी, बट ये है कि इसके अंदर जैसे जैसे हमें वक्त मिला, रोज़ के 5 लोग हुए, 3 लोग हुए, 2 लोग हुए, फिर जिस शहर में हमने जाना है उस शहर के अंदर हम उसको उस दिन प्लान करेंगे एक ही जगह पे कुछ फैमिलीज़ के साथ, इस तरह से इसको प्लान करेंगे। बट ये कि ये कोई पाकिस्तान के अंदर लाहौर या किसी एक सूबे का मामला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सूबे में, हर गली, हर मोहल्ले में। कितना डाटा है आपके पास? डाटा अभी इसके ऊपर जमा होगा इंशाल्लाह। वैसे कुछ तो है हमारे पास, बट ये कि वो सारा का सारा ऑनलाइन इसके अंदर जमा करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक शहर के अंदर 5 लोग रहते हैं तो वो 5 लोग, एक बंदा उनमें पढ़ा लिखा है तो वो दूसरे लोगों की मदद करे और इसके अंदर डाटा जो है ना वो सबमिट करे। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे साथ मियाँ बाद फ़रूक साहब मौजूद थे और आपने ये सुना, ये जो कैंपेन नई लॉन्च की गई है वो तमाम वर्कर्स जो जेलों में कैद हैं उनकी फैमिलीज़ तक पहुँचा जाएगा, सिर्फ एक सूबे में नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में। तहरीक शुरू की है, यही हमारे फ्यूचर के इंशाल्लाह लीडरों में से होंगे। फ्यूचर लीडर चाहे वो जनरल काउंसलर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, या फिर वो MP MN हो, इंशाल्लाह इसी लोगों में से ही आगे ऊपर लोग निकलेंगे। तो सारे लोग जितने भी हैं वो सारे इस PPHU को फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला हम जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, मियाँ बाद अपने पाकिस्तान की पूरी यूथ के साथ खड़ा हुआ है, उनकी आवाज़ बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लोग सिर्फ ये मत सोचा करो कि मियाँ बाद की कुर्बानी है सिर्फ, या मेरे बेटे शहीद की कुर्बानी है।
اور بھی یہاں پر بہت ہیں. پہچانو اپنے لوگوں کو جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. ان لوگوں میں آپ کو سب سے پہلے آج پہچان کروانے والا ہوں, وہ یہ عاشق خان ہے. یہی وہ شخص ہے جو جیل کے اندر رہا, جس کے سارے بھائی پکڑے گئے اور جس کے سارے کاروبار بند ہو گئے, جو میرے ساتھ جیل میں, جس کو 4 سال کی سزا ہوئی ہے, 2 سال تو کٹ گئے, ابھی 2 سال مزید اندر رہے گا. یہی ہمارے اصلی ہیرو ہیں, یہی وہ اس کے بھائی ہیں, یہی وہ اس کے بچے ہیں, جس کو سارے علاقے کے لوگ, سارے لاہور کے لوگ, سارے پاکستان کے لوگ اپنے بچے سمجھا کرو. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پی ٹی آئی کے لیے, پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے. یہی وہ لوگ ہیں جن کی واقعی قدر بنتی ہے. یہ ہماری قوم کے محسن لوگ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام قائم ہے کہ گھروں سے نکلتے ہیں, حق اور سچ کی بات پہ مرتے ہیں, ڈٹتے ہیں. آپ سب دوستوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے دوست ان کو خراج تحسین کرو. میرا بھی سلام اس فیملی کو اور اس پورے علاقے کا سارے لوگ اس کو آئیں, ان کے ساتھ سلام کر کے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وائرل کریں, کیونکہ یہی وہ فیملیز ہیں جنہوں نے اصل قربانیاں دی ہیں. سب بھائیوں کا شکریہ, بے حد شکریہ. ہمیں جس وجہ سے جتنا ذلیل و خوار کیا گیا, بہت کاروبار بند ہے, سب کچھ بند ہے. کبھی بجلی کے میٹر کٹ جاتے, کبھی گیس کے میٹر کٹ جاتے, ایف آئی آر پہ ایف آئی آر. میں بس نہ کام کر سکتا ہوں نہ کچھ نہیں کر سکتا. بس یہ اللہ کی آس پہ لگے ہوئے ہیں. بس جو جس طرح بھی ہے کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب لوگوں کی بہت بہت مہربانی, ہمارا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ پی ٹی آئی لیڈرشپ میں سے میاں عباد فاروق صاحب آپ کے پاس آئے ہیں, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میاں عباد فاروق صاحب نے تو آنا ہی آنا تھا, بھائی ہے ہمارے وہ. انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ پاس جائیں گے, یہ ہمارے پاس آئیں گے. بہت شکریہ. مہم شروع ہو چکی ہے, ہم سب کے گھروں میں جائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم اگر ہمارا لیڈر اس وقت نہیں, ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ جتنی فیملیز اس وقت جیلوں میں ہیں, ہاں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو آن کرنے کے لیے کوئی ہے انشاءاللہ. یہ جو یوتھ اس وقت مرجھائی پڑی تھی, میں ان کو صرف پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ یوتھ کے ساتھ سب سے زیادہ میاں عباد کی اگر محبت ہے تو یوتھ کی ہے. یہ بھی دیکھ لیں, رحیم خان یہ بھی یوتھ میں سے ہی ہے. اس نے جتنی قربانیاں دی ہیں میں نے آپ کو بتایا, پورا خاندان جیل میں رہا, لیکن خان کے مقصد کے لیے, اس بڑی کاز کے لیے ڈٹے رہیں. اب آپ نے اپنے آپ کو ادھر رجسٹر کرنا ہے. اس کے اندر سے آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن, وکلا کی ٹیم ہماری تیار ہے. کوئی بندہ آئندہ پکڑا جائے گا, آپ کو اسی کے تھرو, اس کے اوپر ہم اس کو مزید اپ گریڈ کر رہے ہیں, آپ کو اس کے اوپر ہیلپ لائن نمبر بھی ملے گا. کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے, وہ انشاءاللہ وہاں کی جو لوکل, یہ پاکستان لیول پہ ہے, یہ نہ کوئی پنجاب کی ہے, نہ کوئی کسی لاہور کی ہے, یا پھر کوئی چھوٹی تنظیم نہیں, یہ پورے پاکستان کے. اس میں سے جو ابھر کر آئے گا, جو اپنی قربانیاں دے گا, وہی اس کا فیوچر ہے اسی کے تھرو انشاءاللہ. اور یہ کام ہم نے انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کی یونین اور پورے پاکستان کو ایک اور متحد کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیڈر کو باہر نکالیں گے اور اپنے جتنے بھی اس وقت قیدی ہیں ان کو بھی باہر نکالیں گے. ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ میں سارے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنے یہ میرے بزرگ, میرے باپ, میرے بھائی, میری بہنیں, جتنے بھی فیکٹریز ہیں جن کے بچے پکڑے گئے, بھائی پکڑے گئے, ان لوگوں کے گھروں میں آئیں. یہ محسن ہے, ان لوگوں کو کبھی مت بلانا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر جو ریئل معنوں میں جو مدینہ کی ریاست اور انصاف کا نظام ہے, جو میرے لیڈر کا خواب ہے, اس کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.